सारी दुनिया देखेगी। Posisi. Welcome to my party. We're just getting Assalamualaikum sahabat Komo. free, more nightmare scarring. Tidak perlu ikut gaya mereka, cukup tampil sederhana tapi tidak kekurangan dana. Cover up my scars. Drissyam 1 2015 mengisahkan kehidupan sebuah keluarga kecil yang harmonis sampai seorang pria mesum datang ke kehidupan mereka dan membuat keluarga mereka harus berurusan dengan angkernya polisi. I'm taking 6 shots, yeah, straight. Apalagi si pria itu adalah anak tersayang dan tersatu-satunya di keluarganya, dan yang lebih ngeri, ibunya adalah kepala polisi setempat. Still I'm feeling okay. Seperti apa ceritanya? Langsung kita ke TKP 86813 Solo Bandung Ternate Tidore Ambon Tual Biak Santani Burmeso Fakfak Bintuni Kaimana Rantiki sampai Anggi. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Cerita akan berpusat pada roda kehidupan Vijay dan keluarganya, baik sebelum atau sesudah negara api menyerangnya. Mereka adalah keluarga sederhana bahagia yang tinggal di Kabupaten Goa yang merupakan daerah pinggiran dan cukup tertinggal dari daerah India lainnya. Inilah istri Vijay bernama Nandini serta kedua putri mereka Anju dan Anu. Bisa dibilang Vijay dan istrinya kurang berpendidikan. Vijay sendiri cuma sampai kelas 4 SD, itu pun tidak tamat alias di DO, sedangkan istrinya hanyalah tamatan SMP. Vijay memiliki sebuah usaha bernama Mirex Kabel Network, seperti usaha TV kabel yang berlokasi jauh dari rumahnya sehingga sering ia tidak pulang ke rumah. Dan cara satu-satunya untuk bisa menghubunginya adalah meneleponnya dengan telepon rumah, karena ia generasi anti HP. Ia sangat menyukai dunia perfilman, bahkan ia bisa menangis saat menonton film yang sedih-sedih. Dan inilah Drissyam. Dimulai dengan makan pagi keluarga, sang istri membujuk Vijay pergi ke kota Panaji. Mereka ingin berbelanja, menonton, makan pizza, dan membeli es krim. Sempat menolak dengan banyak alasan, akhirnya Vijay luluh setelah desakan istri dan anak-anaknya. हमें पणजी जाना है। संडे हम पणजी जा रहे हैं। खुश। Setelah kaki pegal-pegal dan perut keroncongan, Vijay sekeluarga pun istirahat makan. Saat itu Anju mengatakan akan ada perkemahan di minggu depan yang mana setiap sekolah di Kabupaten Goa mengutus 2 orang dan Anju salah satu yang terpilih. Sempat menolak karena biaya mahal, akhirnya si kepala keluarga idaman emak-emak ini pun mengizinkan Anju pergi berkemah. एक नेचर कैंप है जो सिलेक्ट किया है। अच्छा बाबा। थैंक यू। Keesokan harinya Vijay sedang sarapan bersama kontraktor Rane di kantin Martis Corner yang berada depan Polsek Pondolem, Kabupaten Goa, yang kemudian datanglah Gaitonde. Sebelumnya, perkenalkan ini Gaitonde, salah satu polisi di Polsek Pondolem yang tidak tahu apa jabatannya, tapi yang pasti dia salah satu polisi yang korup. Suka memajaki atau mengambil iuran haram daripada pedagang atau masyarakat. Mereka berdua berselisih saling sindir, yang mana saat itu Gaitonde menyindir Vijay tidak membayar setelah makan, padahal yang dimaksud si babe pemilik kantin justru si Gaitonde yang sering makan tapi tidak membayar. तो ऐसे हैं जो फ्री में खाना खा के जाते हैं। तुम मुझे ताना मार रहे हो। अच्छी तरह से आता है। कम से कम एक्सरसाइज भी क्या करूं? अकाउंट फिगर कर देता हूँ, अभी के बिल सेटल कर देता हूँ। ऐसा नहीं, कितनी उधारी बाकी है मेरी? क्या होते हैं जो सिर्फ दूसरों का खून चूसना जानते हैं। Beberapa jam kemudian saat Vijay dan Rane selesai melihat bangunan tua milik Vijay yang rencananya akan direnovasi oleh Rane, si kayu hitam Gaitonde datang melabrak Rane. Ia tidak terima dirinya dilaporkan karena telah meminta uang ke Rane. Vijay yang tidak terima atas sikap Gaitonde sebagai seorang polisi yang seharusnya melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat, tiba-tiba किसको दे रहा है? तेरे को छोड़ूंगा नहीं विजय। वो हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं है। Pagi keesokan harinya saat makan bersama, Nandini menyuruh Anju untuk belanja kebutuhan rumah. Selesai belanja dan saat berjalan pulang ke rumah, ada mobil yang menghampiri Anju. Ia bernama Sam yang mereka pernah bertemu sebelumnya di kegiatan perkemahan sekolah.
पहचाना Sam? Ternyata Sam tidak sepolos wajahnya. Saat di perkemahan, Sam diam-diam merekam Anju sedang bugil saat mandi di sungai. Anju yang melihat video itu pun sontak terhening sambil ketakutan. Sam yang pikirannya sudah dikuasai iblis ingin bercocok tanam dengan Anju, sehingga Sam menyuruh Anju datang ke belakang rumahnya nanti malam jam 11 atau video itu akan diperlihatkan ke orang-orang dan mengunggahnya ke internet. अपने दोस्तों को भी नहीं आज रात 11 बजे तुम्हारे घर के बीच. Malam pun tiba, Sam datang dengan tatapan tajam, berharap segera bercocok tanam dengan Anju. Saat mereka masuk ke gudang, tiba-tiba Yao, Nandini telah mengetahuinya dari cerita Anju. Tentu sebagai seorang ibu tidak mau masa depan putrinya rusak, yang sampai-sampai ia bermohon ke Sam untuk menghapus video itu, sementara Anju dari arah belakang membawa tongkat besi untuk memukul tangan Sam supaya HP itu terlepas, tapi tiba-tiba वीडियो में ya, headshot, tapi salah sasaran mengenai kepala Sam yang membuat seketika Sam tewas di tempat. Anju yang bingung langsung menelepon ayahnya, tapi mustahil tersambung karena gagang telepon tidak terletak pada tempatnya dan Vijay sedang serius menonton film romansa. Lagian kenapa si Om tidak mau pegang HP? Dalam kebingungan, Nandini dan Anju membungkus Sam dengan karung beras lalu menguburnya di lubang yang sebelumnya lubang itu digali oleh Vijay untuk membuat pupuk kompos. Besok paginya Vijay pulang ke rumah. Ia melihat istri dan anak-anaknya dalam ketakutan. Setelah mendengar cerita yang terjadi, Vijay memutuskan tidak melaporkan masalah itu ke polisi karena akan merusak masa depan putrinya. अगर हम पुलिस के पास जाते पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती. Vijay menuju gudang untuk melakukan pemeriksaan sekaligus menghilangkan alat bukti. Vijay melihat kartu SIM HP milik Sam. Karena hobi nonton film Mission Impossible, ia teringat HP bisa dilacak keberadaan posisinya yang berarti membahayakan keluarganya karena Sam akan terlacak terakhir berada di rumah Vijay. Karena HP milik Sam sudah rusak dipukul oleh Anju, maka Vijay membeli HP bekas yang kemudian HP itu dinyalakan lalu dibuang ke dalam kas mobil truk sehingga ketika dilacak HP Sam berada di tempat lain yang jauh dari rumah Vijay. Thank you. Di kesempatan yang sama, Sam meninggalkan mobilnya tidak jauh dari rumah Vijay. Lagi-lagi untuk menghilangkan semua bukti pembunuhan yang mengarah kepada keluarganya dan terinspirasi dari film Fast and Furious 10 cara menghilangkan jejak mobil, maka Vijay membawa mobil itu ke salah satu tambang yang sudah ditutup dan kita lompat ke sebelah dulu, perkenalkan dia Mira, ia Jenderal Inspektur Polisi di Polres Goa, Kabupaten Goa. Ia polisi yang tegas dan melindungi anggotanya ataupun orang yang ia cintai. Terlihat ia sedang menyiksa dua pria yang memberikan saksi palsu di persidangan sehingga membuat dua anggotanya diskors serta pembunuh dalam kasus itu bebas berkeliaran. इस केस का खूनी बाहर आजादी से घूम रहा है. दोनों के गले में फंदा डालो दो और बीच समुद्र में फेंक दो. Kembali ke Vijay, saat pulang ke rumah setelah menghilangkan barang bukti, ia diberitahu bahwa Sam adalah anak sematawayang Jenderal Inspektur Polisi di Polres Goa yang tentu membuat dia kaget. Inspektur Jenderal of Police. Tetap bersikap tenang agar keluarga tidak merasa tertekan, Vijay justru tersenyum di depan istri dan anak-anaknya dan seolah-olah tidak mengenal Sam. Vijay juga menyuruh keluarganya bereaksi santai seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jangan memperlihatkan sikap tegang atau ketakutan karena bisa membuat orang curiga. Berpindah ke rumah Sam. Ayahnya, Mahesh, dan ibunya, Mira, yang belum tahu Sam sudah meninggal, mencoba menghubungi Sam, namun ponselnya tidak aktif. Mira, yang belum curiga apa-apa, hanya menganggap Mahesh terlalu overprotective dan perlu memberikan sedikit kebebasan kepada Sam. फोन करके तंग करते हो ना महेश.
अगर उससे बात हो तुम्हारी तो बोलना वही कह रहा जब Kembali kepada Vijay, ia membawa keluarganya healing ke kota Panaji selama 2 hari untuk menghadiri acara ritual suami Chinmayanat sekaligus jalan-jalan lainnya dengan maksud agar keluarganya lebih tenang setelah tragedi kematian Sam. बोलना पड़ेगा छोटी से छोटी चीज का भी Sementara Mira yang tadinya biasa-biasa saja mulai khawatir kepada anaknya. Ia menyuruh anggota cybercrime Polres Goa untuk melacak jaringan ponsel Sam yang mana ponselnya terlacak terakhir berada sekaligus mati di daerah Kancipuram. कांचीपुरम में ही क्यों स्विच ऑफ हुआ? Beberapa hari kemudian, masyarakat yang lagi mandi di danau bekas galian tambang menemukan mobil kuning lalu melaporkannya ke polisi. Yang saat evakuasi, Mera yang mengetahui mobil itu milik anaknya, Sam, memerintahkan kejadian ini jangan sampai bocor ke media. धमकी गई तो उसमें कोई नहीं था. ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए. Tiba di Polres Goa, Kanit Cybercrime menerangkan urutan waktu dan lokasi sinyal ponsel Sam terlacak. Berdasarkan bukti-bukti yang cukup, Kanit Cybercrime merekomendasikan kepada Mira untuk memfokuskan investigasi di Kabupaten Goa. कि हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन गोवा तक ही सीमित रखनी चाहिए. बहुत बड़ी मुसीबत फंस गया Setelahnya, foto wajah dan mobil Sam dikirim ke Polsek Pondolem. Lalu Kapolsek memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian keberadaan Sam. रिकवर की गई लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं. Si Imut Gaitonde yang berada di Polsek dan melihat langsung foto mobil kuning itu langsung curiga kepada Vijay karena ia pernah melihat Vijay mengendarai mobil tersebut. कार पावेलियम स्टोन क्वारी के तालाब से Di kantin Martins, Gaitonde yang memiliki gesekan kuat alias tidak baku suka dengan Vijay plus ditambah dengan kecurigaan melakukan teknik kepolisian, yakni bila Vijay merespon cerita Gaitonde, maka bisa dibilang Vijay memiliki hubungan dengan mobil yang ditemukan itu atau inilah indikasi awal mencurigai seseorang terlibat kejahatan. श्री कोरुई Kemudian, Gaitonde yang sedang berbicara dengan Kapolsek yang saat itu Vijay berjalan melewati mereka mengatakan Vijay tersinggung atau bereaksi saat ia bercerita soal mobil itu dan ini bisa dibuktikan bahwa kalau itu benar maka Vijay akan menoleh ke belakang karena gelisah. Apakah Vijay akan menoleh? अब देखना की बिल्कुल नहीं बनती. कोई इस मामले में घसीट रहा है. वेरिफिकेशन के लिए गया था. मुझे साड़गापुर को देखा सर. Setelah mengetahui polisi memulai operasi pencarian untuk mengumpulkan bukti-bukti, Vijay melakukan latihan kering atau drill kepada keluarganya supaya ketika polisi bertanya, keluarganya memberikan pernyataan yang jawabannya sudah direncanakan oleh Vijay sebelumnya. ताकि हमने कोई पाप किया हम मुकाबला करेंगे शनिवार को तुम लोग आते सत्संग के लिए पंजी गए थे. उससे उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे पुलिस सच में आएगी क्या? Besok harinya, Gaitonde yang ngotot dan ingin skelong membuktikan bahwa Vijay mengendarai mobil kuning itu mengajak Kapolsek bertemu warga yang saat itu sama-sama dengan Gaitonde melihat Vijay. तुम यकीन के साथ कह रहे हो? वो विजय सालगांवकर ही था. अगर है या और कोई नंबर तो नहीं देखा लेकिन ऐसी येलो कार थी. Setelah pengakuan warga yang ragu-ragu melihat Vijay, satu fakta terungkap bahwa Vijay adalah orang yang berhati malaikat dambaan emak-emak, yakni ternyata putrinya Anju adalah anak angkat yang ia temukan dekat tempat sampah di pinggir jalan dan Vijay telah mengadopsinya secara resmi. Gaitonde pun ditegur oleh Kapolsek karena telah menuduh orang sebaik Vijay. विजय सालगांवकर की बेटी अडॉप्टेड. उसे लीगली अडॉप्ट भी किया है. आम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? विजय को अरेस्ट करते दो फटाक से सच उगल देगा. Setelahnya, polisi mendatangi sekolah Anju. Polisi bertanya seputar perkenalan dan hubungan Anju dan Sam. Anju yang sudah mendapatkan pelatihan 3 semester dari Vijay dengan santai menjawabnya bahwa ia mengenal Sam saat di perkemahan sekolah dan hanya sebatas kenal saja. क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे
ये तो सैम है। Lalu, si imut Gaitonde melakukan pengecohan yang mengatakan ada informasi Anju bertemu dengan Sam. Tapi Anju menjawab pada tanggal 2 Oktober, Anju sekeluarga pergi ke acara ritual suami Cimayanat di kota Panaji. श्याम तुम्हें मिलने को आया था। नहीं सर, कि 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं, दयानंद जी का सत्संग था। Selanjutnya, polisi pergi ke rumah Vijay. Si imut Gaitonde dengan interogasinya mengatakan melihat Vijay menaiki mobil Sam sehingga Sam pasti datang ke rumahnya. Namun, Nandini terlalu cepat menjawab dengan mengatakan tanggal 2 Oktober mereka sekeluarga tidak ada di rumah. Padahal polisi belum bertanya ataupun memberitahu tanggal berapa Sam datang ke rumah Vijay. Yang itu membuat polisi berpikir keluarga Vijay ada hubungan dengan hilangnya Sam. पिछले 25 दिनों से श्याम तुम्हारे घर पे आया था। 3 तारीख को वापस आए थे। तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था। Sambil tersenyum sinis, Vijay membantah tuduhan Gaitonde. Vijay bilang istrinya mengetahui tanggal itu karena ditelepon pihak sekolah yang sebelumnya polisi datang ke sana untuk bertanya ke anaknya Anju. सर और क्या प्रूफ चाहिए आपको? विजय तुम हम पे हंस रहे हो क्या? भला मैं पुलिस पे क्यों हंसूंगा? उनकर के सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी. Lalu Vijay menanggapi soal Gaitonde yang melihatnya mengendarai mobil Sam. Ia berkata Gaitonde berbohong atau salah lihat orang karena tanggal 2-3 Oktober Vijay sekeluarga berada di Panaji. सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, उससे कोई गलतफहमी हुई है. मैंने उस दिन इसे ही देखा था। सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले. तुम्हारा दावा बकवास है। वो वापस आएंगे? Selesai dari rumah Vijay, Kapolsek pergi melapor hasil penyelidikannya kepada Kapolres Mira. Lagi-lagi si imut Gaitonde bersikeras Vijay mengendarai mobil Sam. Untuk memastikannya, Mira menyuruh membawa Vijay dan keluarganya ke Polres untuk di BAP, bukan BAB. उसकी फैमिली को और मेरे सामने लेके आओ. Singkat cerita, polisi telah membawa Vijay dan keluarganya ke Polres untuk diperiksa. Untung saja Vijay, sang idaman emak-emak ini, telah mentatar keluarganya cara menjawab pertanyaan polisi. बाद में हमने होटल में जाके तो उस बस का टिकट कहाँ है? और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तुम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते. Saat itu si bungsu Anu yang bersikukuh dengan jawabannya padahal ia masih kecil justru membuat Mira curiga bahwa Vijay mengetahui sesuatu soal Sam. और बाकी सबने सबने पाव भाजी खाई. ये फॉर्म कैसे हो सकती है? मैं जरूर कुछ न कुछ जानते हैं. ने हमारी बात मान ली. किसने कहा उन्होंने हमारी बात मानी? Besok harinya Mira memanggil pemilik kafe Martin Corner, owner bus PO Haryanto dan semua orang yang mengetahui keberadaan Vijay di tanggal 2 Oktober untuk diwawancara. Yang tentunya untuk memastikan apakah Vijay di tanggal 2 Oktober itu pergi ke Panaji. Namun sayangnya semua saksi mendukung pernyataan Vijay. तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। ये 2 रजिस्टर रखता है, विजय सालगांवकर का नाम है। उसको कौन भूलता है मैम? अच्छा सर ठीक है सर, बहुत अंडर एस्टिमेट किया है महेश. Lalu, berdasarkan keterangan saksi Kernet Bus, Mira menyuruh Kapolsek untuk mengambil CCTV ATM tempat Vijay menarik uang pada tanggal 3 Oktober. Dan ketika Mira melihat CCTV itu di rumahnya, tiba-tiba ATM का सारा CCTV फुटेज मंगा. सारा CCTV फुटेज मुझे चाहिए अभी. ICICI बैंक के ATM का CCTV फुटेज। No. अब वक्त है क्या? Over is finished। Walau CCTV telah mematahkan kecurigaan polisi yang menunjukkan Vijay berada di Panaji, Mira yang tetap gigih justru melihatnya berbeda. Mira beranggapan Vijay mereka ulang atau mengarang cerita di hari itu, alias aktivitas Vijay di Panaji berada di hari dan tanggal yang berbeda dan bukan pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Vijay. ये उसके प्लान का हिस्सा था. बहुत बढ़िया प्लान था. रिक्रिएटेड दैट डे. वो सच में पणजी गए थे. उन्हें 2 और 3 अक्टूबर को नहीं, किसी और दिन किया. फेल विजय सालगांवकर, क्यों तुमने ये सब कैसे किया?
Setelah mengetahui Vijay mengarang keberadaan dirinya di Panaji dan juga Mira hanya memiliki teori yang kuat tapi tidak memiliki saksi dan bukti untuk menjeratnya, maka Mira memutuskan untuk mendapat pengakuan secara paksa. नहीं था कि वो झूठे बयान दे रहे हैं। फास्ट स्ट्रोक, हमारे पास उसके खिलाफ कोई गवाह और सबूत नहीं होता, इन्हीं सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। Pengakuan paksa adalah disiksa untuk mendapatkan pengakuan. Maka Vijay sekeluarga pun dijemput lagi dari rumahnya. Setiba di Polres, Mira bertanya lagi di mana Sam berada. Namun Vijay sekeluarga tetap berjiwa militer yang walaupun mati tidak akan mengungkapkan rahasia. Lalu Mira pun menyebut nama si imut Gaitonde dan tiba-tiba... गायतोंडे! बोल बोल हाँ बस करो। Saat Vijay sekeluarga lagi digoreng, Alex yang merupakan temannya Sam tiba. Saat ditanya soal Sam, ternyata inilah kronologis awal Sam terlibat dengan Anju. क्यों भेजना यार। Setelah mengetahui perbuatan Sam kepada Anju, Mira menyuruh seluruh polisi keluar kecuali Gaitonde. Mira bertanya lagi di mana Sam, tapi lagi-lagi Vijay membuat Mira putus asa dan lagi-lagi कुछ भी करो। यस मैडम। सैम का बोल पुलिस का हाथ पकड़ता है पुलिस का नहीं बताएगी। Tetap tidak mendapatkan jawaban, Gaitonde pun menyasar Anu. Gaitonde mengancam akan membunuh orang tua sekaligus kakaknya. Namun Anu tidak memberikan jawaban apa-apa sehingga ia dipisahkan dari orang tuanya. Di luar, Nandini dan Anju yang khawatir kepada Anu mulai melemah. Mereka ingin mengakui kebenarannya kepada polisi. Namun Vijay melarangnya. Menurutnya penderitaan yang mereka alami adalah perjuangan. सच बता देना चाहिए, अनु को कुछ हो गया तो। जब वादा किया था कि तुम में से कोई जेल नहीं जाएगा। Kembali ke dalam, Mahes mencoba menyadarkan Mira bahwa yang ia lakukan sudah kelewatan dan bisa saja Gaitonde yang salah. Gaitonde yang tidak terima itu pun langsung menampar Anu, dan Anu yang sangat pucat ketakutan itu langsung memberitahu lokasi Sam dikubur. मुझे नहीं पता अंकल। बता सच क्या है। बता दो मैं। मोरी बेटी लेके जा रही है तुमने उस लड़के को दफनाया। Dalam penggalian, si tukang menemukan karung goni yang sentak semua orang tidak terkecuali Mira langsung mengira bahwa benar itu adalah mayat Sam. Namun setelah diangkat dan dibuka, ternyata Vijay yang tidak terima Anu dipukul oleh Gaitonde pergi mengadu ke wartawan yang sedang meliput. Gaitonde yang melihatnya ikut menyusul dengan maksud memarahi Vijay. Namun tiba-tiba उसने तुम पर हाथ उठाया। इस गायतोंडे ने अन्नू को मारा, हमारी अन्नू को। hari-hari pun telah berlalu, si imut Gaitonde dipecat dari kepolisian. Hore! Mira dan polisi lainnya dipindahkan dan diistirahatkan sementara waktu, dan bila polisi ingin memanggil Vijay sekeluarga harus mendapatkan izin pengadilan. Sementara Vijay sekeluarga mulai kembali hidup normal.
Luar biasa Vijay mengatur strateginya sampai ke tahap ini. को सस्पेंड कर दिया गया है, सारे छुट्टी पर भेज दिया है। तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई? Vijay yang sedang duduk santai dihampiri oleh istrinya dan bertanya kapan dan di mana mayat Sam dipindahkan. Vijay mengatakan mayat Sam dipindahkan setelah ia membuang mobil Sam. Sementara untuk lokasi Sam dikubur hanya Vijay seorang yang tahu. वो लाश उस गड्ढे से कब निकाली? ठिकाने लगाकर वापस आया। और कहाँ दफनाई? वो राज मेरे दिल में महफूज है। Tiba-tiba polisi datang yang mengatakan bahwa Mira dan Mahesh ingin menemuinya. Saat mereka bertemu, Mahesh meminta maaf dan ingin sekali mengetahui apa yang terjadi kepada anaknya Sam. Namun Vijay juga meminta maaf dengan mengungkapkan kebenaran soal Sam. Namun Vijay menceritakannya dengan menganalogikan Sam adalah tamu yang tidak diundang. Let's go. हमें भी माफ कर दीजिए। एक दिन इस दुनिया में एक बिन बुलाए मेहमान आ जाता है। बिन बुलाए मेहमान को जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरे लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता। घमंड होगा ना तेरे को। 2-3 साल यहीं पर हूँ, मैं तो ढूंढ के रहूंगा। जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, ये तो Tamat. Ending yang menghosakan.